वक्त की गर्ज जब बैठती है तो तारीख के वो दरवाजे खुलते हैं जिन्हें सदियों पुरानी रेत ने अपने अंदर छुपा रखा होता है। आज से हजारों साल पहले अरब के तपते हुए सहराओं में ओमन और यमन के दरमियान अल अहकाफ के मुकाम पर एक ऐसी कौम आबाद थी जिसने कुदरत के कवानीन को चैलेंज कर दिया था। ये थी कौम आद। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तूफान के बाद दुनिया की सबसे ताकतवर और पहली बड़ी सिविलाइजेशन। कौम आद कोई आम इंसान नहीं थे। तारीख दान और मुफस्सिरीन लिखते हैं कि उनका कदो कामत दरख्तों की मानिंद ऊंचा था। उनके जिस्म पत्थर की तरह सख्त और उनका जोर बिजली की तरह तुंदो तेज था। कहा जाता है कि वो पहाड़ों के बड़े बड़े टुकड़े ऐसे उठा लेते थे जैसे कोई बच्चा खिलौना उठाता है। इस जमीन पर हमसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं। लेकिन उनकी असली पहचान उनकी जिस्मानी ताकत से ज्यादा उनका फने तामीर यानी आर्किटेक्चर था। उन्होंने अपनी ताकत को पहाड़ों पर आजमाया। कुरान मजीद ने उन्हें इरम ज़ातुल इमाद के नाम से पुकारा है, यानी वो इरम जो ऊंचे सुतूनों यानी पिलर्स वाला शहर था। जरा तसव्वुर कीजिए, एक ऐसा शहर जहां हर इमारत के बाहर हजारों फीट ऊंचे सुतून थे। उन्होंने पहाड़ों को तराश कर उनके अंदर ऐशो इशरत के महल बनाए। वो पहाड़ों को इस नज़ाकत से तराशते थे जैसे कोई मिट्टी से बर्तन बनाता हो। उनकी दीवारें सोने और चांदी की परतों से ढकी होती थीं और उनके फर्श पर ऐसे कीमती पत्थर जड़े थे जो सूरज की किरण पड़ते ही पूरे शहर को रोशन कर देते थे। कौम आद का सबसे बड़ा सरमाया उनका बादशाह शद्दाद था। शद्दाद ने जब दुनिया की जन्नत के किस्से सुने तो उसने फैसला किया कि वो जमीन पर अपनी एक जन्नत बनाएगा। मेरी मर्जी ही इस शहर का कानून है। उसने पूरी दुनिया से सोना, चांदी, मुश्क और अंबर जमा किया। हजारों साल तक लाखों मजदूरों ने काम किया और फिर वजूद में आया इरम, एक ऐसा तिलिस्माती शहर जिसकी मिसाल ना उससे पहले दुनिया ने देखी थी और ना उसके बाद कभी देख सकेगी। अब खुदा की जन्नत की जरूरत किसे है? लेकिन इस अजमत के पीछे एक खौफनाक सच पल रहा था। जब इंसान इतना ऊंचा उठ जाए कि उसे जमीन नजर ना आए तो वो अपने खालिक को भूल जाता है। कौन है जो हमसे ज्यादा ताकतवर हो? कौम आद ने अपने इन्हीं ऊंचे सुतूनों को अपनी बका का जरिया समझ लिया। उन्हें लगने लगा कि मौत उन तक नहीं पहुंच सकती क्योंकि उनकी इमारतें आसमान को छूती थीं। उनका तकब्बुर उनकी इमारतों से भी ऊंचा हो चुका था। इतना ऊंचा बनाओ कि सितारे हमारे कदम चूमें। वो नहीं जानते थे कि जिस रेत पर उन्होंने ये अजीमुशान शहर खड़ा किया है वही रेत एक दिन उनका निशाने इबरत बनने वाली थी। मगर अजाब से पहले रहमत का एक दरवाज़ा खुला, हजरत हूद अलैहिस्सलाम की सूरत में। अगले हिस्से में हम देखेंगे कि कैसे एक मर्दे हक ने इस मगरूर कौम को ललकारा और कैसे उनका गरूर उनकी तबाही का पेशखैमा बना। हवाओं का रुख बहल रहा है। जब दौलत और ताकत हद से गुजर जाए तो वो इंसान के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान बन जाती है। कौम आद के लिए उनकी कामयाबी ही उनका सबसे बड़ा फितना बन गई। उनके पास सब कुछ था, बेपनाह कुव्वत, लाजवाल दौलत और ऐसे महल जिन्हें देखकर अकल दंग रह जाए। मगर उन्होंने एक ऐसी गलती की जो हर मगरूर कौम करती है। उन्होंने समझा कि ये सब उनका अपना कमाल है और ये नेमतें उनसे कभी नहीं छीनी जाएंगी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तूफान की दास्तानें उनके लिए सिर्फ पुराने अफसाने बनकर रह गई थीं। उन्होंने अल्लाह की वहदानियत को भुलाकर अपने हाथों से तराशे हुए बुतों को अपना माबूद बना लिया। सादा, हमें मौत से महफूज रख। सदा, समूदा और हेबा, ये वो तीन बड़े बुत थे जिनके सामने कौम आद के बड़े बड़े सूरमा अपना सर झुकाते थे। वो समझते थे कि ये बुत उन्हें मजीद ताकत और कामयाबी देंगे। शिर्क उनकी रगों में उतर चुका था और उनका दिल हक की आवाज के लिए पत्थर हो गया था। लेकिन उनका गुनाह सिर्फ बुत परस्ती तक महदूद नहीं था। ताकत के नशे में चूर कौम आद ने दुनिया को जुल्म सितम का निशाना बनाया। वो कमजोरों को गुलाम बनाते, उन पर तंज करते
اور ان کی تہذیب کو مٹی میں ملا دیتے۔ इंसाफ सिर्फ ताकतवर का हक है। قرآن حکیم ان کی اس حالت کو یوں بیان کرتا ہے کہ جب تم کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو جابر یعنی ظالم بن کر ڈالتے ہو۔ ان کا ظلم صرف انسانوں تک نہیں تھا، بلکہ وہ بے مقصد اونچی عمارتیں تعمیر کرتے تھے صرف اپنی شوکت دکھانے کے لیے۔ وہ رستے کے ہر اونچے مقام پر ایک یادگار کھڑی کرتے تاکہ آنے والی نسلیں ان کی ہیبت سے کانپ اٹھیں۔ ان کا تکبر اس حد تک بڑھ گیا کہ وہ اللہ کے عذاب کا مذاق اڑانے لگے۔ اگر خدا ہے تو کہو ابھی بجلی گرائے۔ جب کوئی انہیں پرانی قوموں کی تباہی کی یاد دلاتا تو وہ ہنستے اور کہتے، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ ہمارے جسم پہاڑ ہیں، ہمارے محل قلعہ ہیں، ہوا ہمارا کیا بگاڑ لے گی؟ پانی ہمیں کیسے ڈبا سکتا ہے؟ کیا آسمان ہمارا قلعہ گرا سکتا ہے؟ وہ بھول گئے تھے کہ جس خالق نے انہیں پیدا کیا ہے اس کی پکڑ خاموش مگر شدید ہوتی ہے۔ ظلم کی یہ رات اب لمبی ہونے والی تھی۔ انسانیت سسک رہی تھی اور آسمان خاموش تھا، مگر یہ خاموشی کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ جب برائی حد سے بڑھ جاتی ہے تو قدرت اپنا فیصلہ سنانے کے لیے کسی مرد مومن کو بھیجتی ہے، اور پھر صحرا کی تنہائیوں سے ایک ایسی آواز اٹھی جس نے قوم عاد کے تخت و تاج کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ آواز تھی حضرت ہود علیہ السلام کی۔ جب گناہوں کا گھیرا بھر جاتا ہے اور تکبر آسمان کو چھونے لگتا ہے تو اللہ کی سنت ہے کہ وہ انہی لوگوں میں سے ایک ایسے شخص کو چنتا ہے جو انہیں سیدھا رستہ دکھا سکے۔ قوم عاد کی اس سونے کی نگری میں جہاں ہر طرف ظلم اور بت پرستی کا راج تھا، ایک آواز گونجی۔ یہ آواز حضرت ہود علیہ السلام کی تھی۔ وہ کوئی اجنبی نہیں تھے، بلکہ انہی کے درمیان پلے بڑھے، انہی کے بھائی بند اور انہی کے قبیلے کے سب سے شریف اور سچے انسان تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کے سرداروں اور عام لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ کیا تم نے مرنا نہیں؟ کیا تم ہر اونچی جگہ پر بے مقصد یادگار تعمیر کرتے ہو صرف اپنی نمائش کے لیے؟ اور کیا تم محل اس لیے بناتے ہو کہ تم ہمیشہ یہاں رہو گے؟ انہوں نے انہیں یاد دلایا کہ یہ اونچی قامتیں، یہ مضبوط جسم اور یہ بے پناہ دولت اللہ کا دیا ہوا ایک امتحان ہے، کوئی ذاتی کمال نہیں۔ لیکن قوم عاد کے سرداروں نے، جن کی آنکھوں پر دولت کی پٹی بندھی تھی، نہایت ہی تکبر سے جواب دیا۔ وہ بولے، اے ہود، تو ہمارے پاس کوئی واضح دلیل نہیں لایا۔ ہم صرف تیرے کہنے پر اپنے باپ دادا کے خداؤں کو نہیں چھوڑیں گے۔ ہمیں تو لگتا ہے کہ ہمارے کسی خدا نے تیرے ذہن پر برا اثر کر دیا ہے، شاید تو پاگل ہو گیا ہے۔ پاگل ہو گیا ہے یا ہمارے خداؤں نے تیری عقل چھین لی ہے؟ انسانی تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی حق کی آواز اٹھی، طاقتور لوگوں نے اسے پاگل پن یا پرانے قصے کہہ کر ٹھکرایا۔ تو پاگل ہو چکا ہے ہود، ہمارے باپ دادا کا دین سچا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ہر ممکن کوشش کی۔ انہوں نے انہیں ڈرایا کہ اگر تم نے راستہ نہ بدلا تو تم پر ویسا ہی عذاب آئے گا جیسا تم سے پہلے کی قوموں پر آیا۔ انہوں نے کہا، میں تم سے کوئی اجر پیسہ نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ کے پاس ہے۔ بس توبہ کر لو، وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا اور تمہاری طاقت کو مزید بڑھا دے گا۔ یہ شخص ہمارے باپ دادا کے خداؤں کو برا کیوں کہتا ہے؟ مگر ان کا تکبر ان کی عقل پر پردہ بن چکا تھا۔ وہ چیخ کر بولے، لے آ وہ عذاب جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے، اگر تو سچا ہے۔ یہ ان کی طرف سے آخری انکار تھا۔ ہمیں اپنے حال پر چھوڑ دو، ہمیں کسی معافی کی ضرورت نہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام سمجھ گئے کہ اب نصیحت کا وقت ختم ہو چکا ہے اور قدرت کا قانون حرکت میں آنے والا ہے۔ انہوں نے اپنے چند ساتھی جو ان پر ایمان لائے تھے انہیں ساتھ لیا اور ان لوگوں سے الگ ہو گئے۔ آسمان خاموش تھا،
पर परिंदे तेजी से पनाह ढूंढ रहे थे। सहरा की खामोशी में एक ऐसी दहशत पोशीदा थी जो जल्द ही पूरे इरम को मिट्टी में मिलाने वाली थी। हजरत हूद अलैहिस्सलाम की सदा अब एक सदाए बाशगश्त बन चुकी थी। वो दरवाज़ा बंद हो चुका था जहां से तौबा की जा सकती थी। अगले हिस्से में हम देखेंगे कि जब कुदरत का कानून हरकत में आता है तो ना ऊंची इमारतें काम आती हैं और ना ही पहाड़ जैसी कुव्वत। अब बारी थी उस खौफनाक सरसर की जिसने तारीख का रुख मोड़ दिया। फैसले का दिन करीब आ चुका था, मगर अजाब से पहले अल्लाह ने उन्हें संभालने का एक आखिरी मौका दिया। कौम आद पर 3 साल तक बारिश का एक कतरा न गिरा। वो नदियां जो कल तक उबलती थीं आज रेत का ढेर बन चुकी थीं। उनके बागात मुरझा गए और उनके मवेशी प्यास से मरने लगे। आसमान ने पानी देना बंद कर दिया है। ये खामोश इशारा था कि उनका रिज्क देने वाला उनसे नाराज है। कतरा पानी, क्या हमारा नसीब सूख गया? मगर अफसोस, उनका तकब्बुर अब भी उन्हें सजदा करने से रोक रहा था। एक सुबह जब सूरज निकलने वाला था, आसमान पर एक अजीबो-गरीब स्याह बादल नमूदार हुआ। कौम आद ने जब उसे देखा तो वो खुशी से झूम उठे। उन्होंने चीख कर कहा, ये देखो, ये बादल हमारे लिए बारिश लाएगा, हमारी वादियों को फिर से हरा भरा कर देगा। वो नाच रहे थे, जश्न मना रहे थे, मगर हजरत हूद अलैहिस्सलाम उन्हें देखकर रो रहे थे। उन्होंने पुकारा, नहीं, ये वो अजाब है जिसकी तुम जल्दी मचाते थे। इसमें दर्दनाक अजाब छुपा है। अचानक खुशी के नारे चीखों में बदल गए। वो बादल बारिश नहीं बल्कि एक ऐसी हवा का तूफान था जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। इसे सरसर कहा गया, एक ऐसी ठंडी और तेज हवा जो रगों में खून जमा दे। हवा का शोर इतना खौफनाक था कि कानों के पर्दे फटने लगे। पहली ही झपट में हवा ने उनके ऊंचे सुतूनों और अजीम-उश-शान महलों को ऐसे उखेड़ फेंका जैसे वो कागज के बने हों। कुरान मजीद ने इस मंजर की हैबत को इन अल्फाज में बयान किया है कि अल्लाह ने उस हवा को उन पर 7 रातें और 8 दिन मुसलसल मुसल्लत रखा। जरा तसव्वुर कीजिए, 1 हफ्ता और 1 दिन तक वो अजाब उन पर बरसता रहा। वो हवा उन्हें जमीन से उठाती, आसमान की बुलंदियों तक ले जाती और फिर सर के बल नीचे पटक देती। इंसान ऐसे गिरे पड़े थे जैसे खजूर के खोखले तने हों। उनका वो पहाड़ जैसा जिस्म, उनकी वो कुव्वत, उनका वो सोने का ताज आज सब रेत के तूफान में रेजा रेजा हो रहा था। उन्होंने जिन इमारतों पर नाज किया था वहीं उनकी कब्रें बन गईं। हवा इतनी शदीद थी कि पत्थरों को रुई की तरह उड़ा रही थी। हर गुजरने वाला लम्हा उनकी मौत का पैगाम था। जब 8 दिन बाद हवा रुकी और धूल बैठी तो वहां दुनिया की सबसे ताकतवर कौम का निशान तक मिट चुका था। सिर्फ खामोशी थी और वो खाली मकान जो अब सिर्फ हवाओं का रास्ता थे। इरम, जिस जैसा शहर दुनिया में दोबारा नहीं बना, वो हमेशा के लिए रेत के समंदर में दफन हो गया। अल्लाह ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को अपनी रहमत से बचा लिया। वो वहां से निकल गए और पीछे रह गया सिर्फ अल-अहकाफ, रेत का वो कब्रिस्तान जहां आज भी हवाएं कौम आद की बर्बादी का किस्सा सुनाती हैं। लेकिन क्या ये कहानी यहीं ख़त्म हो गई या आज भी वो शहर कहीं रेत के नीचे मौजूद है? सदियां गुजर गईं, कौम आद की दास्तान सहरा की उड़ती हुई रेत में कहीं खो गई। इरम, जिस शहर की मिसाल दुनिया में नहीं थी, वो लोगों के लिए सिर्फ एक पुराना किस्सा और अफसाना बनकर रह गया। बहुत से लोग ये सवाल उठाने लगे कि क्या वाकई इरम जैसा कोई शहर कभी वजूद रखता था? क्या वाकई पहाड़ जैसी कोई कौम इस ज़मीन पर गुजरी है या ये सिर्फ एक कहानी है? लेकिन सच्चाई कभी छुपती नहीं। 1990 की दहाई में नासा के चैलेंजर सैटेलाइट ने ओमान के सहराओं रुब अल खाली की सतह के नीचे अजीबो गरीब रास्ते और दबी हुई दीवारें दरियाफ्त कीं। इन रास्तों का पीछा करते हुए निकोलस क्लैप और रैनल फाइन्स की टीम ने एक ऐसे मुकाम की निशानदेही की जिसे उबर कहा गया। जब वहां खुदाई शुरू हुई तो माहिरीन आसार कदीमा, आर्कियोलॉजिस्ट्स दंग रह गए।
ریت کی تہروں کے نیچے سے ایک معتبر شہر کے آثار نکلنے لگے۔ وہاں 8 کونوں والا ایک ایسا قلعہ ملا جس کے آس پاس عظیم الشان ستون یعنی پلرز گرے پڑے تھے، بالکل ویسا ہی منظر جیسا قرآن نے بیان کیا تھا۔ ارم ذات العماد، وہ ارم جو اونچے ستونوں والا شہر تھا۔ یہ دریافت دنیا کے لیے ایک بڑا جھٹکا تھی۔ سائنس نے تصدیق کر دی کہ ہزاروں سال پہلے یہاں ایک ایسی تہذیب تھی جو اپنی ترقی میں اپنے زمانے سے کہیں آگے تھی، مگر ان کا انجام وہی ہوا اور وہی ریت جو آج بھی ان کے نشانات کو مٹانے کی کوشش کر رہی ہے۔ آج ہم ایک ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں جو ٹیکنالوجی کی بلندیوں پر ہے۔ ہماری عمارتیں آسمان کو چھوتی ہیں، ہمارے پاس ایسی قوت ہے جو ہم سے پہلے کسی کے پاس نہ تھی، مگر قوم عاد کی یہ کھنڈر ہمیں ایک خاموش سبق دیتے ہیں۔ وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ طاقت ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے۔ جب انسان اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں کو اپنا خدا سمجھ لیتا ہے اور اپنے اصلی خالق کو بھول جاتا ہے تو تباہی اس کی راہ دیکھ رہی ہوتی ہے۔ قوم عاد کا تکبر ان کی طاقت تھی اور ان کی طاقت ہی ان کا عذاب بن گئی۔ آج بھی جب صحراؤں میں ٹھنڈی ہوا چلتی ہے تو وہ انہی ہزاروں سال پرانی چیخوں کی یاد دلاتی ہے جو ارم کی گلیوں میں دفن ہو گئیں۔ الاحقاف کی یہ اڑتی ہوئی ریت ہم سے ایک سوال کرتی ہے، کیا ہم نے تاریخ سے سبق سیکھا یا ہم بھی اسی راستے پر ہیں جہاں صرف مٹی اور خاموشی ہمارا انتظار کر رہی ہے؟ کیونکہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے اور اللہ کی پکڑ ہمیشہ برحق ہے۔